देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ନମ୍ବର 1, ଜରୁରୀ ମେଡିସିନ ଗୁଡ଼ିକର ଦାମ 12% ଯାଏଁ ବଢ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଖବର ଆସିଛି। ଜରୁରୀ ମେଡିସିନ ଗୁଡ଼ିକର ଦାମ 12% ଯାଏଁ ବଢ଼ିବ। ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପେନକିଲର୍ସ, ସଂକ୍ରମଣ ନିରୋଧ ଔଷଧ ଓ ହୃଦଘାତ ଜନିତ ମେଡିସିନର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନ୍ୟାସନାଲ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ପ୍ରାଇସିଂ ଅଥରିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଏନପିପିଏ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଔଷଧ ଦରରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବାକି ଔଷଧର ଦାମ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10% ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଔଷଧର ଦାମ ନନ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଔଷଧ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଜରୁରୀ ମେଡିସିନ ତାଲିକାରେ ରହିଥାଏ। ଏବେ ସେହି ସବୁ ଜରୁରୀ ମେଡିସିନର ଦାମ 12% ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 2, ଇପିଏଫ୍ ଉପରେ 8.15% ସୁଧ ଘୋଷଣା କଲା ଇପିଏଫ୍ଓ। ଏମ୍ପ୍ଲୟି ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଇପିଏଫ୍ଓ ସୋମବାର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଇପିଏଫ୍ର ସୁଧହାର 2022-23 ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଇପିଏଫ୍ର ସୁଧହାର 8.01% ଥିବାବେଳେ ଏବେ 8.15% ହୋଇଛି ବୋଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 2021-22 ପାଇଁ ଇପିଏଫ୍ଓ ଘୋଷଣା କରିଥିବା 8.1% ସୁଧହାର ସହିତ ଏ ବର୍ଷର ହାର ପ୍ରାୟ ସମାନ। 8.1% ସୁଧହାର ପ୍ରାୟ 4 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରହିଥିଲା। ଇପିଏଫ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଇପିଏଫ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ସୁଧହାର ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏତେ କମ୍ ପ୍ରତିଶତ ଘୋଷଣା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାଶାଜନକ କଥା। ନମ୍ବର 3, କରଦାତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚିଲା ପାନ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଅବଧି। କରଦାତାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ପାନ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବା ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ପୁଣି ବଢ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏହାର ସମୟସୀମା ଆହୁରି 3 ମାସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ଜୁନ୍ 31 ତାରିଖ ଭିତରେ ପାନ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରାଇପାରିବେ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପାନ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଟ୍ୱିଟ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି, କରଦାତାଙ୍କୁ ଚାପମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର ପାନ୍ ଲିଙ୍କର ସମୟସୀମା ଆହୁରି 3 ମାସ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟସୀମା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 4, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଘୃଣା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଜରୁରୀ, କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଘୃଣା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର କହିଛନ୍ତି। ଘୃଣା ଭାଷଣ ବିରୋଧରେ ଏକ ପିଟିସନର ଶୁଣାଣି କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଷ୍ଟିସ୍ କେଏମ୍ ଜୋସେଫ ଏବଂ ବିଭି ନାଗରତ୍ନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଏ ବୋଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 21ରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଘୃଣା ଭାଷଣ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେକୌଣସି ବିଳମ୍ବ କୋର୍ଟର ଅବମାନନା ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, ପୁଣି ଆସୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼, ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି ପୁଣି ଏକ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼। ବୁଧବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ଶୁକ୍ରବାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବ। ଝଡ଼ ପବନ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମାରିବ। ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ 29 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 29 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30ଟାରୁ 30 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 6, ୟୁକ୍ରେନ ଫେରନ୍ତା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଏମବିବିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବାକୁ ମିଳିବ ଥରେ ସୁଯୋଗ। ୟୁକ୍ରେନ ଫେରନ୍ତା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଏମବିବିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଭାରତର କୌଣସି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ନାମ ନ ଲେଖାଇ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏମବିବିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଏଭଳି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏମବିବିଏସ୍ର ଉଭୟ ପାର୍ଟ 1 ଓ ପାର୍ଟ 2 ଅର୍ଥାତ୍ ଥିଓରି ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରୋଟାରୀ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମାଗଣାରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଜାତୀୟ ମେଡିକାଲ କମିଶନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନମ୍ବର 7, 18 ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ, ଆଉ 26କୁ ନୋଟିସ୍।
ନକଲି ଓ ଖରାପ ମାନର ଔଷଧ ତିଆରି କରୁଥିବା 18ଟି ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀର ଲାଇସେନ୍ସକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ତିଆରି କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆଉ 26ଟି ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେଇ ନ ପାରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାରତରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ ଖରାପ ମାନ ଓ ନକଲି ଔଷଧ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ସରକାର ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୁଲିସ। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ପୁଲିସ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ପଦ ରଦ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ହଟାଇବା ସହ ଅନେକ ସାଂସଦ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଅଟକ ରଖିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହରୀଶ ରାୱତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବାରୁ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ନମ୍ବର 9 ଏଣିକି କେଦାରନାଥ ଓ ବଦ୍ରୀନାଥଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଶୁଳ୍କ। ଏଣିକି କେଦାରନାଥ ଓ ବଦ୍ରୀନାଥଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରୀନାଥ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ କେଦାରନାଥରେ 100 କିଲୋଗ୍ରାମର ଏକ ତ୍ରିଶୂଳ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଟୋକଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ବଦ୍ରୀନାଥ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି ବା BKTC ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ, ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ, ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଓ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଓ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ 4ଟି ଟିମ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ଟିମ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବଦ୍ରୀନାଥ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି ବଦ୍ରୀନାଥ ଓ କେଦାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଓ ଭୋଗ ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଶୁଳ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ହେବ। ନମ୍ବର 10 ଚିଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ନୌସେନା ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍। ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍। INS ଚିଲିକାରେ କାଲି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ନୌସେନା ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ସରିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। 4 ମାସ ଅହରହ ତାଲିମ ନେବା ପରେ ନୌସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି 2585 ଅଗ୍ନିବୀର। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି 273 ଜଣ ମହିଳା। ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ 16 ସପ୍ତାହର ସଫଳ ଟ୍ରେନିଂ ନଥିଲା, ବରଂ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ସମ୍ମିଳିତ ପରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ R ହରିକୁମାର। ନୂଆ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଗାରିମା ଏବଂ ସାହସକୁ ପାଥେୟ କରି ଦେଶ ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଥିବା H1B ଭିଜା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ନାଗରିକତ୍ୱ ଏବଂ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ USCIS କହିଛି ଯେ H1B ଭିଜା ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଭୁଲ ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆମେରିକାର ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଛଟେଇ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି। USCIS ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ବରଖାସ୍ତ ହୋଇଥିବା H1B କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେରିକାରେ ରହିବାର ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡାୟାସ୍ପୋରା ଷ୍ଟଡିଜ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ USCIS ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଣପ୍ରବାସୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯାଏ, ସେମାନେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁଲ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 12 2 ଦିନିଆ ମାଲକାନଗିରି ଗସ୍ତରେ 5ଟି ସଚିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର କଲେ ସମୀକ୍ଷା। 2 ଦିନିଆ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ 5ଟି ସଚିବ VK ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରଥମେ ମାଥିଲିରେ ପହଞ୍ଚି ଶିବସାଗରର ଉନ୍ନତିକରଣ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ସପ୍ତଧାରା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର କଲେ ସମୀକ୍ଷା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଦାବି ଶୁଣିଲେ। ପରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ବଣ୍ଡା ଘାଟି ଯିବେ। 5ଟି ସଚିବ ଆଦିମ ଜନଜାତି ବଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ପୌରାଣିକ ସୀତାକୁଣ୍ଡର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ଲାଗି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେଠାରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ହନ୍ତାଳଗୁଡ଼ା BSF କ୍ୟାମ୍ପଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେଉଥିବା ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିରେ ବଡ଼ପଡ଼ା ଯିବେ 5ଟି ସଚିବ। ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଜନଜାତି ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ 5ଟି ସଚିବ VK ପାଣ୍ଡିଆନ। ବୁଧବାର ମାଲକାନଗିରି, କାଲିମେଳା ଏବଂ ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ 5ଟି ସଚିବ। ନମ୍ବର 13 ପାୱାରଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପରେ ସାବରକର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ ଉଠାଇବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସାବରକର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମହାବିକାଶ ଅଘାଡ଼ିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଫାଟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଛନ୍ତି NCP ସୁପ୍ରିମୋ ଶରଦ ପାୱାର। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସାବରକର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କ୍ଷମା ମାଗିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ପରେ MBAରେ ଥିବା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଶିବସେନା ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲା।
एपरिकी कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे गतकाली विरोधी आयोजन कर डिनर पार्टी रे उद्धव गोष्ठी सामिल होई नथिले। तेबे उद्धवଙ୍କ शिवसेना और कांग्रेस मध्य सावरकर प्रसंग को नहीं सृष्टि होइथिबा विवाद समाधान करिसंती शरद पवार। तांको परामर्श पर राहुल गांधी आगो को सावरकर प्रसंग उठेबे नाही बोली राजी होइछंती। एनी से उद्धव सेनार अत्यंत घनिष्ठ संजय राउतଙ୍କ मध्य प्रतिश्रुति देइथिबा जातीय गणमाध्यम रे रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। नंबर 14 नकली सर्टिफिकेट मामला चेर लंबिछि सारा देश रे। जिले में पोस्ट ऑफिस नियुक्ति बेले धरा पड़ी नकली शिक्षागत प्रमाणपत्र राकेट संपर्क में अधिक तथ्य सामना को आसी। नकली सर्टिफिकेट और मार्कसीट दुर्नीति ओडिशार विभिन्न स्थान को यह व्यापार लगी। केवल राज्य नुहे सारा देश में एक रैकेट यह नकली सर्टिफिकेट तैयारी कार्य संश्लिष्ट थिबा पुलिस तदंतरू जना पड़ी। एसपी नितिन कुशालकर कहते एजावत बहुत अल्प किछि तथ्य सामना को आसी। आगु को आहरी अनेक किछि तथ्य सामना को आसिबो। रिलायंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट नामक कोचिंग सेंटर प्राय 1000 ରୁ 5000 नकली सर्टिफिकेट जबत होइछि। समस्त प्रमाणपत्र गुड़िक ठीक भाव मुद्रित होलोग्राम और लोगो सहित मूल प्रमाणपत्र गुड़िक सहित प्राय समान देखा जाउथिला। वर्तमान सुधा संपृक्त शिक्षानुष्ठान मालिकों समेत 19 जन को गिरफ्त कर जाइछि। बलांगीर पुलिस कहिछि जे मुख्य अभियुक्त मनोज मिश्र प्राय 41 टी विश्वविद्यालय एवं स्कूल सहित संपर्क थिला। नंबर 15 11 भाषा रे मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर प्रकाश कला आप। आम आदमी पार्टी मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर 11 भाषा प्रकाश करिछि। तेबे 30 मार्च सुधा मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर सारा देश में लगेबाकू आप योजना प्रस्तुत करिछि। एही स्लोगान को नहीं मार्च 23 रे आम आदमी पार्टी जंतर मंतर रे एक विराट साधारण सभा आयोजन करिथिला, जहाको अरविंद केजरीवाल एवं भगवत मान संबोधित करथिले। एही सभारे दिल्ली राज्य संयोजक गोपाल राय घोषणा करथिले जे मार्च 30 रे आम आदमी पार्टी सारा देश में मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर लगेइबो। एही पोस्टर हिंदी, उर्दू, इंग्राजी एवं पंजाबी व्यतीत गुजराटी, तेलुगु, बंगाली, ओडिया, कन्नड़, मलयालम एवं मराठी रे रिलीज होइछि। नंबर 16 कानाडा रे पुणी भंगागला महात्मा गांधी मूर्ति निंदा कले भारतीय दूतावास। कानाडा बर्नबाईर एक विश्वविद्यालय परिसर में थिबा महात्मा गांधी मूर्ति को दुर्वृत्त माने भंगारुजा करिसंती। भांकोवर स्थित महावाणिज्य दूतावास मंगलवार सूचना देइछंती। सूचना अनुसार प्रतिमाटी साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी बर्नाबी परिसरर पीस स्क्वायर रे रखा जाइथिला। एने महावाणिज्य दूतावास ट्वीट करी महात्मा गांधी प्रतिमा भंगारुजा घटना को कड़ा निंदा करिसंती। मामलार तुरंत तदंत दाबी करने सह घटना रे जड़ित लोकंक विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान निमंते दूतावास दाबी करिसंती। या पूर्व मार्च 23 तारिख दिन कानाडा आंटेरियो प्रांत हेमिल्टन सहरर सिटी हॉल निकट में एक महात्मा गांधी मूर्ति को खालिस्तानी समर्थक स्प्रे पेंट कर विरूप करथिले। एही घटना पर बर्नबाई घटिथिबा घटना को दूतावास वास्तविक चिंताजनक बोली कहिसंती। नंबर 17 निजको गोड़ी मारी जीवन हारिले सीआरपीएफ जवान। जड़े कर्तव्यरत सीआरपीएफ जवान आत्महत्या करिथिबा खबर मिली। मृत सीआरपीएफ जवान नाम प्रसन्नजीत पाल। तांको बयस 27 वर्ष। तांको घर पश्चिमबंग रे। से C189 बाटालियन जवान बोली जना जाइछि। प्रसन्नजीत झारबंद ब्लॉक जगदलपुर थिबा सीआरपीएफ कैंप रे कार्यरत थिले। गतकाली राति 10 टारू तांको ड्यूटी सुरक्षा टावर उपरे रहिथिला। राति प्राय 12 से निज बंदूकरू गुड़ी करी आत्महत्या करिथिबा जणा जाइछि। या परे तांको पद्मपुर डाक्तरखाना को अणा जाइथिला। सेठारे डाक्तर तांको मृत घोषणा करिथिले। तेबे से छुट्टी रे घर को जाई 2 दिन तळे कार्य रे पुणी जोग देइथिले। एणु पारिवारिक समस्या हेतु प्रसन्नजीत आत्महत्या करिथिबा संदेह करा जाउछि। किंतु ए घटना संपर्क रे सरकारी भावे किछि सूचना दिया जाई नाही। नंबर 18 ईरान सऊदी शांति पई प्रस्तुत कहिले जिनपिंग। चाइना राष्ट्रपति सी जिनपिंग मंगलवार कहिसंती जे आमे आशा करूछु जे उभय ईरान एवं सऊदी अरब सेमानक संपर्क को सुदृढ़ करिवे। सेतिपई पश्चिम एशियार देशमानक चैलेंजर सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो। मीडिया रिपोर्ट अनुसार जिनपिंग सऊदी क्राउन प्रिंस एवं प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमानक सह फोन रे कथा होइथिले। से कहिसंती जे आशा करा जाउछि जे सऊदी अरब एवं ईरान भल पड़ोसी मनोभाव बजाय रखिबे एवं बेजिंग रे अनुष्ठित आलोचना को कार्यकारी करिवे। सऊदी एवं ईरान मध्य कथबार्ता बजाय रखिबाकू चाइना प्रस्तुत अछि। जिनपिंग कहिसंती जे दुई देश मध्य समन्वय एवं शांति चुक्ति बजाय रखिबाकू चाइना सर्वदा प्रस्तुत अछि। सऊदी एवं ईरान एकाठी हेबा द्वारा विकास आसिबार यथेष्ट संभावना रहिछि। किंतु मध्य पूर्व रे यह कोन परिवर्तन आनिबो ताहा एक प्रश्न बोली से कहिसंती। नंबर 19 जापान रे तीव्र भूमिकंप रिक्टर स्केल रे तीव्रता 6.1। जापान आउमरी रे मंगलवार 6.1 तीव्रतार भूमिकंप होइछि। एने जापान भूकंप विज्ञान केन्द्र तरफ सूचना दी जाइछि। तेबे यह भूमिकंप रे सुनामी नहीं कौन सूचना जारी कर जाई नाही। भूकंप विज्ञान केन्द्रर सूचना अनुसार
भूकंप सकाळ 6:18 समय आसीथिला। तेबे भूमिकंपरे क्षयक्षतिर सूचना मिली नाही। तेबे 3 दिन पूर्व मध्य 25 फेब्रुआरी रे भूमिकंप होइथिला। भूमिकंप होइथिबा स्थान जापान रो बड़ द्वीप मध्यरु गोटिए। एठारे बहु मात्रा लोके बास करिथांती। जापान पाणीपाग विभाग अनुसार यह एभଳି एक क्षेत्र जोठारे अनेक समय भूमिकंप आसी थाए। तेबे मंगलवार आस्थिबा भूमिकंप विपज्जनक होई पारिथांता। नंबर 20 गैंगस्टर अतीक अहमद को आजीवन सजा। 2006 उमेश पाल अपहरण मामलें यूपीर गैंगस्टर अतीक अहमद, दिनेश पासी और सौलत हनीफ को कोर्ट दोषी सब्यस्त करिसेंती। एथिसहित एमपी एमएलए कोर्ट समस्त को आजीवन कारादंड सुनाइछंती। एथिसह 3 अभियुक्तों को 1 लाख लेखाएं जरिमाना करिसेंती कोर्ट। अतीकर भाई अशरफ उर्फ खालिद आजिम सहित 7 जन को अदालत प्रमाण अभाव निर्दोष रे खलास करिसेंती। अतीक और अशरफ को कोर्ट रे हाजर कराଯାउथिबारु कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कराଯାଇथिला पुलिस। सोमवार 2 भाई अतीक और अशरफ को अलग अलग जेल रु प्रयागराज जणा जाइथिला। 2005 रे बीएसएफ रो तत्कालीन विधायक राजूपाल हत्याकांड मामलार साक्षी उमेश पाल अपहरण मामलें कोर्ट समस्त को आजीवन जेल दंडादेश सुनाइछंती। नंबर 21 सेनार 653 गुड़ी हजिगला। सहर को लॉकडाउन करदेले किम जोंग। उत्तर कोरिया एक आश्चर्यजनक खबर हस्तगत होइछि। रेडियो फ्री एशिया रिपोर्ट अनुसार एठाकर सैनिकों 653 गुड़ी हजि जाइथिला। एक छत्रवाद शासक किम जोंग उनका निर्देश अनुसार रियांगयांग हेसन सहर को संपूर्ण भाव लॉकडाउन करा जाउछि। समस्त गुड़ी न मिलिबा पर्यंत यह लॉकडाउन बड़बतर रहिबो बोली निर्देश दिया जाइछि। 10 दिन बीती जाइथिले मध्य समस्त गुड़ी मिली नाही। 2 लाख रु ऊर्ध्व लोक घर भितर बंद होई रहिछंती। प्रत्येक घरे सैनिक माने प्रवेश करी खोजाखोजी करुछंती। 2020 रे चीन सीमा को बंद करिबा पई एक बैटालियन नियोजित कर जाइथिला। कोविड संकट टळिबा परे सेना को डकई दिया जाइथिला। आवश्यक तदंत परे एही गुड़ी हजिथिबा जणा पड़िथिला। स्थानीय जनसाधारण एने असुविधार सम्मुखीन होउथिले मध्य किम जोंग को भୟରେ मुह खोलु नाहांती। नंबर 22 मानहानि मामलें उद्धव ठाकरे और संजय राउत को कोर्ट समन। गोटे मानहानि केस महाराष्ट्र पूर्वतन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तांको पुओ आदित्य ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय राउत को काली दिल्लीर गोटे कोर्ट समन करिसेंती। चिर प्रतिद्वंदी एकनाथ शिंदे शिवसेना गोष्ठीर सांसद रमेश सेवाले करिथिबा अभियोग उपरे समस्त को एप्रिल 17 रे हाजर हेबाकू कुहाଯାଇଛି। ठाकरे कैंपर संजय राउत और अन्य माने दाबी करथिले जे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री शिंदे और तांको समर्थन करुथुबा नेता माने 2000 कोटी टंका देई शिवसेनार दलीय चिन्ह धनु और तीर किनिछंती। एहाकू नै विवाद सृष्टि होइथिबा बेले रमेश सेवाले कोर्टको द्वारस्थ होई ठाकरे कैंपर कौनसी नेता जेमिति भविष्य में एमिति बयान न देबे ता उपरे रोक लगेबाकू निवेदन करथिले। तेबे यह एक राजनीतिक प्रसंग होइथिबारु ठाकरे गोष्ठी पक्ष न शुणिबा जाए कोर्ट कौनसी प्रकार निर्देश जारी करि परिबे नाही बोली कहिथिले। एथिमे उद्धव आदित्य और संजय राउत कोर्ट समन करिछि। नंबर 23 जीएसटी उपरे मोदी सरकार को समर्थन करने एक भूल थिला कहिले ममता। टीएमसी सुप्रीमो तथा पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार एक कार्यक्रम में कहिसंती जे जीएसटी उपरे मोदी सरकार को समर्थन करने तांकर एक बड़ भूल थिला। सेतेबेले टीएमसी भूल निष्पत्ति नैथिला। ममता बनर्जी दाबी करिसंती जे केंद्रर मोदी सरकार पश्चिमबंग को जीएसटी आदायर अंश देउनाहांती, जहाँफल विकासमूलक कार्य संपूर्ण करने किंबा आरंभ करिबारे समस्या सृष्टि होउछि। एही प्रसंग में राज्य में टीएमसी और बीजेपी मुहांमुही होइछंती। ममता बनर्जी कहिसंती जे पश्चिमबंग आदाय होइतबा सामग्री और सेवा टिकस अर्थात जीएसटी रु केंद्र सरकार पश्चिमबंग को निज भागरु वंचित करुछंती। से आहुरी मध्य कहिसंती जे जीएसटी बिल पारित करने समर्थन करथिले जे यह द्वारा राज्यगुड़िक उपकृत हेबे, किंतु ताहा हेला नाही। राज्यगुड़िक क्षतिग्रस्त होइछंती। जीएसटी बिल को समर्थन करिबा आमर भूल थिला। नंबर 24 बीबीसी पंजाबी ट्विटर अकाउंट ब्लॉक। बीबीसी पंजाबी न्यूजर ट्विटर अकाउंट को भारत में रोक लग जाइछि। पंजाब रे खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह उपरे कार्यानुष्ठान मध्य बीबीसी पंजाबी उपरे बड़ कार्यानुष्ठान निया जाइछि। तेबे अकाउंट को आईनगत कार्यानुष्ठान जवाब रे बैन कर जाइछि। बीबीसी पंजाबी न्यूजर ट्विटर पेज रे सूचना दिया जाइछि। तेबे एही मामलारे बीबीसी एपर्यंत कौनसी प्रतिक्रिया मिली नाही। सेपटे ट्विटर तरफरु केवल एकथा सामना को आसीछि जे भारत में चलिथिबा आईनगत कार्यानुष्ठान कारणरू अकाउंट ब्लॉक कर जाइछि। यह प्रथम थर नुहे जेतेबेले बीबीसी उपरे एही भड़ी कार्यानुष्ठान कर जाइछि। नंबर 25 भाव विहड़ हेले राहुल गांधी। उत्तर में कहिले बिना द्विधारे छाड़देवी घर। राहुल गांधी संसद सदस्यता रद्द होगा पर सरकारी बंगला छाड़ाक नोटिस लगी। आसंता एप्रिल 22 तारिख सुधा घर खाली करने को संसद हाउसिंग कमिटी पक्षर कहुई, जहां नहीं भाव विहड़ होती राहुल गांधी। चिठी पाइबा पर कमिटी निर्देश को पालन करेंगे बोली कहते कांग्रेस युवराज। राहुल गांधी सांसद हाउसिंग कमिटी चिठीर भावप्रवण हो उत्तर दे लिखिं
गत 4टी संसद कार्यकाଳରେ लोकसभा सांसद भावे दायित्व सहित लोकଙ୍କ दाबी पूरण ପାଇଁ ଏଠାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ବେଳେ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ସ୍ମୃତି ରହିଛି। କମିଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବିନା କୌଣସି ଦ୍ୱିଧାରେ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଖାଲି କରିଦେବି ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 26 आईडी विस्फोरण में सहायक प्लाटून कमांडर शहीद। सीमांत छत्तीसगढ़ बीजापुर जिले में आईडी विस्फोरण में जड़े सीएफ जवान शहीद होती। शहीद जवान हेले विजय यादव। से सीएस छत्तीसगढ़ सशस्त्र बाहिनी एपीसी अर्थात सहायक प्लाटून कमांडर भाव मुतयन थिले। यह विस्फोरण में विजय यादव शहीद होता बेले अन्य जवान माने सुरक्षित थिबा जଣାपड़ी। घटना घटिबा परे सर्च ऑपरेशन को कड़ाकड़ी कर जाइछि। नंबर 27 गत 10 वर्ष राज्य में मरीछंती 6 महाबड़ बाघ कहिले मंत्री। राज्यर विभिन्न जंगल में महाबड़ बाघों सह कलरापत्रिया प्रजातिर बाघ रही। जातीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण संस्था अर्थात एनटीसीए द्वारा 2018 में प्रकाशित आकलन अनुसार ओडिशार विभिन्न जंगल में एवं 28टी महाबड़ बाघ और 760टी कलरापत्रिया बाघ रही। बाघ मृत्यु राज्य में केतेक बाघ अछंती एने कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति पचारिथिबा प्रश्नर उत्तर में ए तथ्य देइछंती जंगल परिवेश जलवायु मंत्री प्रदीप अमात। विधानसभा मंत्री देइथिबा तथ्य अनुसार 2012-13 रु 2021-22 गत 10 वर्ष मध्य राज्य में 6 गोटी महाबड़ बाघों मृत्यु होता बेले 3 महाबड़ शिकारी फाशरे पड़ जीवन हारिछंती। सेहिभଳି गत 10 वर्ष 49टी कलरापत्रिया मृत्यु होता बेले शिकारी जोगु 26टी कलरापत्रिया जीवन जाइछि। नंबर 28 फ्रांस रे पेंशन संशोधन को विरोध। बस रेल चलाचल ठप। फ्रांस रे कर्मचारी माने पेंशन संशोधन को विरोध करी धर्मघट करिसंती। मंगलवार दिन पेरिस स्टेशन को जाउथबा ट्रेन लाइन एवं रास्ता को अवरोध करथिले। फଳରେ बस एवं रेल चलाचल ठप हो जाइथिला। पताका और मशाल धरी प्रदर्शनकारी फ्रांसर 6टी मुख्य रेल स्टेशन को अवरोध करिसंती। गृहमंत्री जेराल्ड डारमानिन कहिसंती जे देश में हिंसा व्यापिबार आशंका रही। राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन केंद्रीय राजनेता तथा राजनैतिक विरोधी माने गत सप्ताह आरंभ होइथिबा विरोध पई तांको सरकार को दायी करिसंती। सरकारंकर पेंशन संशोधन कार्यक्रम हिंसा को बढ़ाउछि बोली सेमाने कहिसंती। नंबर 29 आईसीसी दिनिकिया विश्वकप 7 टीम सीधासळख हासिल कले योग्यता। 2023 दिनिकिया विश्वकप क्रिकेट पाई खाली 7टी टीम विधिबद्ध भाव सीधासळख योग्यता अर्जन करिसंती। एही टीम गुड़िक हेले न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान। आउ गोटे स्थान पर श्रीलंका, दक्षिण आफ्रिका, आयरलैंड और वेस्टइंडीज मध्य मुकाबिला हेबो। आउ 6टी अंतर्जातीय दिनिकिया परे एही स्थिति स्पष्ट हेबो। यापर योग्यता पर्याय माध्यम अन्य टीम परे मुख्य ड्र रे सामिल हेबे। सूचनायोग्य भारत एथर एही विश्वकप को आयोजन करुछि। दक्षिण आफ्रिका परी टीम मुख्य ड्र रे सामिल हेबा पई संघर्ष करिबा क्रिकेट प्रेमी को आश्चर्य करिछि। नंबर 30 वर्षारे धोईगला न्यूजीलैंड और श्रीलंका द्वितीय दिनिकिया। न्यूजीलैंड और श्रीलंका मध्य 3 मैच विशिष्ट दिनिकिया श्रृंखला जारी रही। प्रथम मैच रे न्यूजीलैंड 198 रन रे विजयी होइथिबा बेले द्वितीय दिनिकिया वर्षारे धोई जाइछि। ख्रीष्टचर्च रे खेला जिबाकु थिबा मैच वर्षा जोगु बातिल हेबा फଳରେ श्रीलंकार आईसीसी विश्वकप 2023 ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଶୃଙ୍ଖଳାର ଶେଷ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁକାବିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ରେ ହାମିଲଟନରେ ଖେଳାଯିବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ରହିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 2-0 ରେ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ 1-0 ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଂହଳି ଦଳ ନିକଟରେ ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଥିଲା। मात्र प्रथम टेस्ट रे पराजय पर श्रीलंकार WTC फाइनाल खेलिबार स्वप्न चूरमार हो जाइछि। आउ एबे दिनिकिया विश्वकप 2023 पई सीधासळख योग्यता अर्जन करिबा मुश्किल होई पड़िछि। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।